ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। फ्रेंड्स आज ए भिडियो रे आमे आपण मानकु कहिबा पई जाउछु आगामी ए 56 घंटा आपण को पई किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकार आगामी 56 घंटार समय को आपण माने साब्यस्त करिवे, केउ प्रकार दिन आपणकर साब्यस्त हेबो, केउ सबु जिनिस रे आपण को फायदा हेबो, केउ सबु जिनिस रे आपण को असुविधा रहइबो को आपणकर लव लाइफ किपरि रहइबो, क्यारियर किपरि रहइबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहइबो एवं स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मध्ये आमे आपण मानकु देबु। आउ ए वीडियो रो शेष रे आमे आपण मानकु किछि उपाय विषय रे कहिबु जहा द्वारा आपण ए दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। तेनु आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व हमर आपण को रिक्वेस्ट कि जदि आपण हमर ए चैनल ले नवा आछन तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण को पाखरे पहुंची जिवो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई विशेष भाबरे आगामी ए 56 घंटा। जदि विशेष भाबरे आमे आपण मानकु कहिबु ए 56 घंटा विषय रे, तो ए समय रे आपणकर आर्थिक स्थिति काफी अनुकूल रहिबो। आर्थिक लाभ पाई ए दिन रे आपणकु बहुत भल रकम धन प्राप्ति हेबो। व्यवसाय संबंधित किंबा बाहर कंपनी संबंधित कार्य रे मध्य विशेष भाबरे आपणकु बहुत ही भल लाभ प्राप्ति रो संभावना मध्य बनुची। ता सहित ए दिन रे बाहर काम कार्य को नै मध्य आपण किछि यात्रा करि पारती, जहा आपणक पई अवश्य ही लाभदायक भरा सिद्ध हेबो। ता सहित जदि कहिबा शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपणकु अनुकूल परिणाम विशेष रूप रे प्राप्त हेबो। आउ उच्च शिक्षा पई प्रयासरत लोक मानकु मध्य बहुत ही भल लाभ प्राप्त हेबो। आपणक ज्ञान रे बुद्धि हेबो। आउ वरिष्ठ तथा गणमान्य लोकंक द्वारा आपणकु अवश्य ही प्रशंसा प्राप्त होई जिवो। काम कार्य क्षेत्र रे मध्य ए दिन रे आपण किछि नुआ करि परिबे, जहा आपणक पई अवश्य ही आगकु जाई भल साब्यस्त हेबो। पूरा परिवार रे आपण समस्ते पूरा जोश रे सहित रहिबे। आउ घर परिवार रे हर्ष उल्लास रो माहौल देखिबा को मिलिबो। ता सहित आपण कोनोसी प्रॉपर्टी विषय रे मध्य गभीर भाबरे विचार करिवे। आउ आगकु जाई मध्य आपणकु बहुत अधिक लाभ मध्य प्राप्ति हेबो। धन अचल संपत्ति प्राप्ति पाई मध्य ए दिनर समय आपणक पई बहुत ही भल दिनर समय रहिबो। ता सहित ए दिनर समय आपणक पई विशेष भाबरे मौज मजलिस आउ आनंद भरा मध्य रहिबो। काहे कि ना आपण जीवन पूरा रूप रे जीवे। ता सहित जदि कहिबा आपणकर मनोबल पूरा भाबरे आपणक कार्य प्रति मध्य पूर्ण रूप रे समर्पित भाव नै कि आसीबो। आ आपणक पई नुआ उपलब्धि मध्य विशेष रूप रे प्रदान करिवो। आपणकर टिके भी परिश्रम रो फल आपणकु भरपूर रूप रे मिलिबो, जहा द्वारा आपणकु काफी खुशी रो अनुभव मध्य हेबो। एहा सहित जदि कहिबा एहा पई आपण समय रो सदुपयोग करंतु, काहे कि ना आपणकु बहुत ही भल लाभ प्राप्ति हेबाको जाउछि, जहा द्वारा आपणकु काफी खुशी मध्य अनुभव हेबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। परिवार रो माहौल आपणकर खराब हेबार संभावना बनुछि। सेति पई पारिवारिक स्थिति को अनुकूल बनै कि रखिबा पई जणे आउ जनक परस्पर संबंध हेबा बहुत अधिक जरूरी रहिछि। आपण साहसी तथा पराक्रमी व्यक्ति हेबा सहित दायित्ववान मध्य रहिबे। सेति पई आपण निजर घर परिवार प्रति भल भावना रखि कि जणे आउ जनकु जोड़िबा पई चेष्टा करंतु। एहा सहित जदि विशेष भाबरे कहिबा आपणकर कार्यस्थल को नै किछि असंतुष्टि भाव मध्य आसी पारे। काहे कि ना आपण जेतिकी परिश्रम करिवे कि आपणकु लागिबो कि आपणकु सेतिकी परिणाम मिली नाही। से कारण पई आपण किछि टाइम पर्यंत निजको एका एका फील मध्य करिवे। एहा सहित जदि विशेष भाबरे कहिबा भूल लोकंक संपर्क रे तथा भूल संग रे रहिबारे आपण प्रयास मध्य करंती, तेणु सावधान रुहंतु। अन्यथा आर्थिक समस्या आपणकु सामना मध्य करिबा पई पड़ी पारे। मानसिक अशांति सहित कार्य व्यवसाय रे मध्य आपणकर व्यवधान विशेष रूप रे उत्पन्न हेबो। मन रे चिड़चिड़ापन तथा प्रॉब्लम द्वारा आपणक कार्य योजना रे बाधा मध्य आनिबे। तेणु आपणकु सावधान रखिबा आपणक पई अनिवार्य रहिबो। एहा सहित विशेष भाबरे कहिबा आपणकर स्वभाव आपणक पई किछि प्रॉब्लम उत्पन्न मध्य करि पारे। पिलांक उपरे अधिक अनुशासन रखिबा सेमानक पई प्रॉब्लम मध्य ठिया करिवो।
ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଟିକେ ଲଚିଲାପଣ ଆଣନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। କିଛି ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ତରତରରେ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ କାମକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତରତର ହୋଇ କଲେ ନୁକସାନ ହୋଇପାରେ। ଅଚାନକ ଯାତ୍ରା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଚିନ୍ତାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉଦ୍ଧାର ମାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ। ମତଭେଦର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ବନିବ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବନେଇ ରଖିବାରେ ମୁସ୍କିଲ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଏ ଦିନରେ କିପରି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ମାମଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର କହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ତଥା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମରେ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଦିନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଦିନର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଉଠେଇବାର ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ କାହା ଆଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ଜାହିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ମିଳିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶା ରହିଛି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ଧନ ଲାଭର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସ୍ଥିତି ବନୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। କାରବାର ବିସ୍ତାରର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ନେଣ ଦେଣରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରପର୍ଟିରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ଭରା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା, ଏ ଦିନର ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ବନିକି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।